बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हसाम खुर्शीद। नाज़रीन किराम, दुनिया की सियासी बदलती सूरत हाल को अगर हम देखें तो जो दुनिया का नक्शा है वो तब्दील हो रहा है। इसमें अगर हम यूक्रेन और रूस की जंग की बात करें तो जो यूक्रेन और रूस की जंग है उसे आज एक महीना होने वाला है, वो अपने जोबन पर है, वो इख्तिताम होने का नाम नहीं ले रही। नाज़रीन किराम, अगर आज की हम नई डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करें तो जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब की जानिब से भी जो हौसी बागी हैं उनकी जानिब से हमला किया गया, और दूसरी जानिब जो अमेरिकी सदर हैं जो बाइडन, वो भी यूरोप का दौरा करने यूरोप जा रहे हैं इस हफ्ते। नाज़रीन किराम, ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि जब यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी हुई है, दूसरी जानिब जो अमेरिकी सदर हैं वो यूरोप जा रहे हैं यूक्रेन की अवाम की हिमायत करने, यूक्रेन की हिमायत करने, और दूसरी जानिब जो है वो जो हौसी बागी हैं वो सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, सऊदी अरब की अहम तंसीबात को भी तबाह करने के दावे कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अपडेट से आप नाज़रीन आगाह रह सकें। नाज़रीन किराम, एक माह होने वाला है यूक्रेन और रूस की जंग को। जो रूस है वो इस जंग में जो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सका, जो रूस का निशाना था कि यूक्रेन को वो एक हफ्ते के अंदर वो उस पर कब्जा कर लेगा और उस पर जो अपना वो तो यूक्रेन की फौज है उसका इनखलाक करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन जो रूस है वो अपने ज़ाय में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। जब रूस ने हमला किया तो यूक्रेन को माली इमदाद दी गई, मिलिट्री मदद की गई यूरोपीय यूनियन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, और अमेरिका दो टोक अल्फाज में रूस को कहता रहा कि वो यूक्रेन पे हमले करने से बाज आ जाए, नहीं तो उसे इक्तसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। बिलाखिर वही हुआ कि जब रूस ने हमले बंद नहीं किए तो जो अमेरिका है, जो यूरोपीय यूनियन है, उसकी जानिब से इक्तसादी पाबंदियां आयद की गई और रूस को कड़ी जो माशी पॉलिसियाँ, जो माशी पाबंदियाँ, उनका सामना करना पड़ा और जो रूस की माशियत थी वो मुकम्मल तौर पर जकड़ गई। नाज़रीन किराम, इसमें जो सबसे अहम बात है कि जो रूस के पास जो फौजी तादाद है वो तादाद में ज़्यादा है, जो उसके पास मिलिट्री साजो सामान है वो भी यूक्रेन से ज़्यादा है, लेकिन यूक्रेन में अभी तक जो रूस है वो नाकाम जा रहा। अगर हम रूस की बात करें तो जो रूस के पास फौज है वो टोटल 29 लाख फौज है जो रूस के पास है, और जो टोटल फौज है यूक्रेन के पास 11 लाख। अगर हम बात करें जो फाल फौज है यूक्रेन के पास वो सिर्फ 2 लाख फौज है, और जो 9 लाख बकिया है वो गैर फाल है। इसी तरह से 9 लाख जो फाल फौज है रूस के पास, और जो गैर फाल फौज है वो 20 लाख के करीब जो फौज है वो अभी तक गैर फाल है। नाज़रीन किराम, अभी तक जो यूक्रेन में टोटल फौजी हैं जो यूक्रेन में फौजी कार्रवाई कर रहे हैं, जिन्होंने मिलिट्री संभाली हुई है, वो टोटल 2 लाख फाल फौजी हैं, जबकि जो गैर फाल हैं वो 9 लाख के करीब फौज है यूक्रेन की। अगर हम हमला आवर तैयारों की बात करें तो 1511 हमला आवर तैयारे मौजूद हैं रूस के पास, जबकि टोटल 98 तैयारे मौजूद हैं यूक्रेन के पास। अगर हम हमला आवर हेलीकॉप्टर की बात करें तो 34 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास मौजूद है, जबकि 544 मौजूद हैं रूस के पास। और अगर टैंक्स की बात करें तो 12,240 टैंक्स मौजूद हैं रूस के पास, और इसमें से अगर 1590 टोटल टैंक्स मौजूद हैं। इसी तरह और भी सामान है। नाज़रीन, इस तमाम सिचुएशन में ये जानना ज़रूरी है कि जो रूस है उसने यूक्रेन पे हमला इसलिए किया कि जब यूक्रेन ने इस बात पर जिद की कि वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने जा रहा है, वो नेटो फोर्सेस का हिस्सा बनने जा रहा है, तो जो रूस है वो इसे बार बार वार्न करता रहा, लेकिन उनकी जो धमकी है वो किसी काम न आई। बिलाखिर मजबूर होकर रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, और जो अभी तक मुज़ाकरात की जानिब जो जा रहे हैं, हो सकता है कि इन दिनों इनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। जो रूस है, रूस ये मुतालबात रख रहा है कि क्रीमिया 2014 में रूस ने जिस हिस्से पे कब्जा किया था वो उसे रूस का हिस्सा तस्लीम करे यूक्रेन, और जो डानबास रीजन है, जो 2 इलाके इन्हें
آزاد حیثیت کا نام دیا تھا روس نے، انہیں بھی تسلیم کرے اور جو ان کا آئین اور قانون ہے وہ تبدیل کرے، اور جو نیٹو فورس اور یورپی یونین میں جو وہ شامل ہونے جا رہا ہے اسے گریز کرے۔ یہ جو کہنا تھا رشیا کا، رشیا کے ذمہ داران اگر یہ مذاکرات کامیاب رہتے ہیں تو یہ رشیا اور یوکرین کے جو جنگ ہے وہ جنگ بندی کی جانب جا سکتی ہے۔ ہم نیو ڈیولپمنٹس کی بات کریں کہ جب سعودی عرب کے کچھ حصوں میں جب جو باغی ہیں، حوثی باغی، ان کی جانب سے حملہ کیا گیا، حملے میں جو ان کا تباہ کیے گئے، کہہ رہے ہیں کہ جو قدرتی گیس پلانٹ اسے انہوں نے نشانہ بنایا، تیل کی جو تنصیبات تھی، پاور سٹیشن، یہ 2-3 ان کی خصوصی جو جگہیں تھیں انہیں ان حوثی باغیوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، یہ جو حوثی باغی ہیں یہ یمن کے ہیں اور انہوں نے جو ایران کی مدد سے جو یمن ہے، یمن کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ 2015 سے حوثی باغی اور سعودی عرب کے درمیان چل رہی ہے کہ جب حوثی باغیوں نے یمن کا جو دارالحکومت اس پر قبضہ کیا تھا، اور جو سعودی عرب تھا، سعودی عرب نے ان پر فضائی حملے کیے تھے، فضائی حملے اپنی جو سلامتی تھی سعودی عرب کی اس کے لیے کیے تھے، اور کہا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ جو حوثی باغی ہیں یہ سعودی عرب کے لیے یہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ جو حوثی باغی ہیں یہ ایران کے حمایت یافتہ ہیں، اور ایران اور جو سعودی عرب ان کے جو تنازعات وہ اپنے جوبن پر ہیں وہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ ناظرین کرام، یہ جو 2015 سے یہ جو جنگ چھڑی اس میں کمی نہیں دیکھنے کو ملی، بلکہ اس میں جو وقت گزرتا گیا، جو دن گزرتے گئے، سال بیتتے گئے، یہ جو جنگ ہے یہ اپنے جوبن پر جاتی رہی، اور جو حوثی باغی ہے ان کی جانب سے جو سعودی عرب اس پر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو دنیا کا موجودہ کرنٹ سینیریو ہے، جو دنیا کا سیاسی نقشہ ہے وہ یکسر بدل رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو جو چائنا اور سعودی عرب کے درمیان جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، جو چائنا ہے وہ تیل خریدے گا چائنی کرنسی میں، اور پہلے اگر بات کریں تو پہلے یہ امریکی ڈالر میں تیل خریدا جاتا تھا، اب جو نیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے اس میں یہ چائنا جو تیل خریدنے جا رہا وہ چائنی جو کرنسی ہے اس میں خریدنے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک طرف یوکرین اور روس کی جنگ، دوسری جانب جو حوثی باغی ہیں اور سعودی عرب ان کے درمیان حملے، یہ جو بھی اپڈیٹس ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں، یہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے نیو ڈیولپمنٹس بھی آتی جا رہی ہیں، نیو اپڈیٹس بھی آتی جا رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، جو اپڈیٹس ہوں گی ہم اپنے ناظرین تک یوں ہی پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ سے آپ ناظرین آگاہ رہ سکیں۔ مجھے اور میری ٹیم کو آپ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔